میرے والد صاحب میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اغوا کیا. میرے بچوں کے سامنے میرے ہسبینڈ کو رف اپ کیا اور میری بہن اور میری بھابھی کو بھی لے کے جانے والے تھے. پوری رات انہوں نے ان کو جیل میں رکھا. میرے والد صاحب ایک ڈائبیٹک ہیں اور جو پوری فیملی کے اوپر ہم سب کے اوپر وہ رات ایک ٹارچر کا سبب بنی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ میری وجہ سے میرے کسی بھی فیملی ممبر کو کبھی بھی ایکسپیرینس کرنا پڑے. مائی ہسبینڈ از اسٹل ان دیئر کیپٹیوٹی. He has done no crime. Neither had my father done any crime, nor had my brother done any crime, nor have I done any crimes. However, because they are trying to make me the face of this campaign of theirs, the crackdown, they are trying every which way to get to me. I did not abscond or run away from the law because I am scared or that I'm guilty. I'm neither scared nor am I guilty. But the enormity of the false charges that they are trying to pin on me is something which is very alarming. I am a dual citizen. I want recourse to law. I have been trying to arrange my legal counsel and I have been trying to talk to my embassy to figure out ways of dealing with this situation. میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں. I believe in rule of law and I believe in the constitution. I believe in democracy. I have been protesting peacefully for the last 1 year and for years before that. ہر کاز جو میرے دل کے قریب ہے اس کے لیے میں باہر سڑک پہ نکلی ہوں. میں نے اپنے پاکستانیوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ بھی پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں, ویجلز کا حصہ بھی بنی ہوئی ہوں اور گورنر ہاؤس کے سامنے بھی پروٹیسٹ کیا ہوا ہے. میرے ایکسپیرینس میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا اور جو اس کے بعد اتھارٹیز نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور جس طرح سے ساری سچویشن کے ساتھ ڈیل کیا ہے, یہ میرے ایکسپیرینس سے بالکل بالا تر ہے. انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر میرے دوستوں کو اریسٹ کیا ہے. یہ میرے دوستوں کے گھر گئے ہیں, ان کے معصوم ملازمین پہ تشدد کیا ہے. ان کی خواتین ملازمہ اور گیٹ کیپرز اور ڈرائیورز کو اٹھا کے یہ جیلوں میں لے کے گئے ہیں جدھر ان کو مارا دھاڑا ہے. میرے اپنے سٹاف کو یہ جیل میں انہوں نے رکھا ہے 2 دن کے لیے. میرے بیرے کو, میرے خانسامے کو, میرے گارڈ کو, میرے ڈرائیور کو, ان کو لے کے گئے ہیں. اپارٹ فرام مائی فادر, بردر اینڈ ہسبینڈ, ان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے. یہ میرے مختلف دوستوں کے گھر جا جا کے ادھر مجھے ڈھونڈتے رہے اور ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو برآمد نہ کیا تو ہم آپ کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالیں گے. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور وقت بدلنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. لیکن میں اپنے کانشنس پہ یہ نہیں لے سکتی کہ میری وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچے اور وہ اس پنجاب حکومت کے ہاتھوں اس طرح سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جو بالکل وہ ڈیزرو نہیں کرتے. جہاں تک اب میں آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی اے فیو پوائنٹس. انہوں نے جو میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی کے اوپر اور جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے, جو یہ کیس میرے پہ بلڈ کرنے کی پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ میں 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ تھی اور میں اس کی پرائمری سسپیکٹ ہوں. 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی وہ دن تھا جس دن عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا. میں ایک پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں, میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں. میں نے ہر پروٹیسٹ کا حصہ لیا ہے. جس دن مجھے یہ خبر ملی, میں اپنے ڈاکٹر کی تھی, میں وہاں سے نکلی اور میں نے ٹویٹر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک کال آئی ہوئی تھی کہ سارے لبرٹی چوک پہنچے. میں پی ٹی آئی کی عہدیدار نہیں ہوں, نہ ہی میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں. میں ایک انڈیویجول پاکستانی ہوں. میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جہاں کہیں آواز اٹھا سکتی ہوں میں وہ آواز اٹھاتی ہوں. میں نے جب یہ خبر سنی تو میں نے اسی وقت میں کام پہ جا رہی تھی. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ لبرٹی چوک مجھے اتار دیں. میں ادھر گئی تو ادھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے. میں اپنی گاڑی سے اتر کے اس کے پروسیشن کا حصہ بن گئی. اب میرا نہ مجھے یہ پتا تھا کہ اس پروسیشن نے کدھر جانا ہے, ویئر اٹ از ہیڈیڈ, یہ
कोर कमांडर हाउस जा रही है या ये माल रोड जा रही है या ये सिर्फ लिबर्टी चौक में ही रहेगी। प्रोसेशन चलना शुरू हुई, मैं प्रोसेशन के साथ चलना शुरू हो गई। अंदलीब अब्बास वहाँ थी, मेरी वो उनसे जान पहचान है, मैं उनको जानती हूँ, वो अकेली थी, मैं उनके साथ चलना शुरू हो गई। चलते चलते हम लोग, इन्होंने कहा कि हम लोग जाके प्रोटेस्ट करेंगे कोर कमांडर हाउस के बाहर, और हम उधर जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है किसी भी जगह के सामने प्रोटेस्ट करना इलीगल नहीं है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर देयर इज नो इलीगैलिटी इन डूइंग अ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरी Pakistani citizen and individual, and there is a protest is a democratic and our constitutional right. पाकिस्तानी अवाम अगर एक डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, तो हम प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं। प्रोटेस्ट का ये नहीं मतलब होता कि हम जाके चीज़ें तोड़ेंगे या जाके किसी चीज़ को आग लगाएंगे। ये मतलब, ये मायने बिल्कुल नहीं था, और ये मायने मेरे दिमाग में भी नहीं था। जब हम कैंट के अंदर पहुंचना शुरू हुए तो उधर हमने देखा, मैं तो रहती ही कैंट में हूँ, पूरी उम्र में वैसे ही छावनीज में रही हुई हूँ। मेरे नाना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, मैं पली बड़ी कंटोनमेंट्स में हुई हूँ। कंटोनमेंट्स आर हेविली गार्डेड। उधर कोई मिलिट्री नहीं थी, कोई गार्ड्स नहीं थे। ये एक क्राउड अब बहुत बड़ा हो चुका था, ये बहुत पुरजोश था, इसमें हर किस्म के लोग थे। मैंने ज़िंदगी में वो लोग देखे भी नहीं हुए, और वो सारे उधर मौजूद थे। हम लोग एंटर हुए हैं, बैरिकेड्स जो थे वो मैन नहीं हो रहे थे, देयर वाज नोबडी स्टैंडिंग देयर। लोगों ने चीज़ें तोड़ना शुरू की। मैं और अंदलीब हम लोगों को रोक रहे थे। हमने बहुत से लोगों को पकड़ के कहा कि आप प्लीज़ किसी चीज़ को ना तोड़ें, आप किसी चीज़ को ना तोड़ें, ये आपका तरीका नहीं है, ये आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। हमने कभी इस तरफ, इस डायरेक्शन में नहीं जाना। मैंने एक दो पीटीआई के उधर ऑर्गेनाइजर्स थे, मैंने उनको भी पकड़ के कहा कि प्लीज़ इन लोगों को कंट्रोल करो, ये अब चीज़ें तोड़ना शुरू हो रहे, इधर चीज़ें तोड़ने के लिए हम नहीं आए। उन्होंने भी कोशिश की, बट क्राउड वाज बिग, ऑर्गेनाइजर्स कम थे, और the momentum, the whole thing had achieved its own momentum. चलते चलते हम जब आर्मी जिना हाउस के बाहर पहुंच के, एक पूरा कई लोग आगे गेट तक चले गए। मैं कभी भी जो उधर का राउंड अबाउट है उससे मैंने आगे पाँव नहीं रखा। मैं कभी भी मैंने जिना हाउस का बैरिकेड क्रॉस नहीं किया, बल्कि मेरे साथ जो और ख़वातीन वगैरह थी, उन्होंने जब देखा कि एक क्राउड जो है वो गेट की तरफ मूव कर रहा है, वो भी वहाँ मूव करना शुरू हुई, और मैंने कहा आप प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि अगर आप अंदर गई तो आप you are going to be doing something illegal, और आपको you are going to get into a lot of trouble because इधर CCTV भी है, और आपकी तस्वीर आएगी और आपकी फुटेज आएगी। सो बहुत से लोगों को जो मेरे जानने वाले हैं उनको मैंने रोका भी, बिकॉज लोग ये चीज़ें सोचते नहीं हैं, और उनको एहसास नहीं होता कि कई चीज़ों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इमोशंस वर रनिंग हाई, हर कोई अपने उस तरह से सोच नहीं रहा था। नोबडी वाज थिंकिंग ऑन देयर फीट। एनीवे आई स्टूड देयर, मैं द होल टाइम आई वाज डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, और मैं ट्विटर पे वीडियोस लगा रही थी। एज यू नो देयर इज अ कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट, किसी को कोई बात पता नहीं लगती। सो आई फेल्ट लाइक एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान